Tunggo na ha. Hi guys! Tara guys! Pangaon kita guys. Ano man tang pagkaon guys? Pangaon na kita guys. May kami bisita guys nga Taiwanese guys. Guys so Pangaon naman to Hel! taga Thailand. 1 minute labis lang. Kaulas. Boss na. Tapos mayakan ka didahay nan utan. Vegetarian ako. Marisyon taon ko din. Tama ko na. Problema yun. Kung naluto pitak ko. Guray man. Dari ko man nakikita dili. Harang? Nakapit mo din harang. Bigat yung labog. Ano mo? Tubig. Tambal mo dyan.